Hai guys, kembali lagi di podcast kita When We Talk About. Sama host kalian, ada gue Erwin. Dan gue Vanessa. Dan hari ini kita kedatangan teman spesial kita. Spesial Ada sahabat yang spesial banget. Halo Ya, semuanya, Alvin. Nice to meet Jadi you. kenalin lah Van, Alvin ini siapa nih? Iya nih, yang bagi teman-teman kita yang belum kenal siapa sih aku Alvin Cahyadi gitu ya. Nah, Alvin ini sebenarnya adalah seorang yang udah expert banget di dunia venture capital. Nah, dulunya Alvin di Convergence, terus sekarang di ACV ya setelah merger. Nah, Vin, mungkin dikenalin dikit deh tentang lo ke teman-teman kita di rumah. Oke, jadi gue temannya Vanessa di Citibank. Temennya Erwin juga dari Canisius. Tapi sebenarnya sekarang gue di AC Ventures. So we are an early stage fund focusing in the Indonesia market. We have 3 partners currently, Pak Pandu Syahrir, Adrian Lee, and also Michael Suryaji, which basically each of them has a deep experience in the entrepreneurship, right? Like I mentioned before, we're focusing on the early stage. Kita biasanya masuk in the seed deals, or even like we can go lower than that. We are sector agnostic, and basically we wanna invest in the strong founders with a product that can basically bring disruption in Indonesia economy. Oke, jadi istilahnya kalau misalnya udah ngobrol sama Alvin nggak akan jauh-jauh dari istilahnya venture capital, dana, valuation. Nah, ini salah satunya topik kita hari ini juga lebih ke arah valuation for startups. Nah, Vin, mungkin boleh cerita tentang sedikit nggak nih gimana sih valuasi startup itu? What kind of valuation ya? Jadi kalau kita ngomongin soal valuation ya, mungkin teman-teman di rumah yang pernah kerja di investment bank, kita lumayan familiar dengan istilah precedent transaction analysis. So basically what we do is quite similar to that. Jadi kayak let's say we wanna value a startup that is doing a marketplace general, right? Let's say like something like Tokopedia, right? The way that we value that kind of startups is we're reflecting in the similar companies that have been funded previously but maybe in the different market but quite similar. Misalnya kalau kita ngomong Tokopedia, patokan kita pasti Alibaba di Cina, atau mungkin patokan kita Amazon di US, dan kalau di India tuh Flipkart, right? Jadi dari 3 company ini, kemudian kita lihat waktu mereka raising di 100 juta, 200 juta, mereka punya penjualan berapa? Jadi kalau di startup kan biasa kita tahu data lah ya, namanya GMV, Gross Merchandise Value. Jadi kita lihat Gross Merchandise Value-nya berapa, valuation-nya berapa, terus kita lihat multiple tuh, valuation over GMV. Nah, multiple ini yang nanti akan kita jadikan patokan seberapa banyak sih kita harus value si perusahaan di Indonesia ini yang mirip Tokopedia dan juga mirip Alibaba, Flipkart, dan Amazon. Gitu. Jadi intinya precedent transaction sih. Ya, mungkin kalau misalnya gue kasih contoh yang gampang, let's say Alibaba waktu mereka di value 10 billion, mereka punya sales tahun itu di run rate ke depan ya, kali 12, itu juga $10 billion. Jadi kan multiple-nya 1x, ya kan? Terus kita lihat startup di Indonesia ini, mereka misalnya cuma punya saat ini 10 million dollar per month, 10 million times 12, 120 kali 1, berarti valuasi mereka kurang lebih 120 million. Cuma one factor that we need to consider when we're valuing the startup is their monetizations, right? Because Alibaba, Amazon, sama Flipkart ini maybe their take rate is like 1%, 2%. Jadi kalau misalnya ternyata the startup that we're valuing in Indonesia take rate-nya lebih kecil dari 1%, 2%, ya berarti kita harus discount for that juga. Atau if they are actually better than that, then we actually have to pay premium for the multiple. Jadi sebenarnya ada esensi-esensi seperti itu. Tapi ini sifatnya untuk early stage ya. If we're talking about the later stage startup, I mean like when they are started to be called not a startup anymore but maybe tech companies, right? Jadi baru gimana kita bisa menggunakan conventional valuations method lah, misalnya kayak DCF, discounted cash flow, if the company is profitable, right? Atau mungkin kita mau pakai model-model yang lain sama parts, itu mungkin juga bisa juga. But that really depends on the stage of the startup. Tapi biasa kalau early stage, yang paling gampang ya precedent transaction. Nah ini menarik nih Vin, kan lu sempat mention kalau di bigger companies gitu biasanya udah bisa ada using the more conventional way of valuation gitu kan. Kalau early stage kan problemnya mungkin transaction-nya belum sebanyak itu, mungkin cash flow-nya juga belum positif gitu kan. So what are the key differences? Kadang-kadang orang bilang, oh when you're evaluating an early stage startup, it's more like combination between art and science, not purely 100% science. Is that true? Okay, how do you usually do it? Yeah, jadi benar, it's a combination of art and science. I think the science of this is basically where we apply the number, right, to sort of like gauge the investor punya appetite. I mean like subsequent investor punya appetite.
Misalnya kayak gue early stage, when we invest in the series seed, kan kita short term targetnya series A. Jadi kita harus lihat series A itu multiple-nya berapa, series B itu multiple-nya berapa. Jadi kayak gue tahu itu science-nya ya. Kalau kita ngomongin soal artnya itu yang lebih ke arah kayak potential of the founders itself, or maybe the potential of the product itself, right? Misalnya, if we know, I mean, like this is where we start to apply a bit of bias, right? Because when we see the founders usually have experience in fundraising, let's say they have raised like 20 million, 50 million, or even $1 billion previously in the previous startups, right? Of course, we tend to think like, oh, this founder knows how to fundraise, and the likelihood for them to basically raise a bigger round is super high, and therefore we can apply a premium for that. But to what extent that we can apply to the premium itself, itu benernya nggak ada rule of thumb-nya, I would say ya. Because more so than for that kind of founder, more than the valuation multiple, what affects more is like how much money do you need to reach the next stage for the startup. Jadi misalnya lu dari seed ke series A, lu bilang lu butuh 3 juta, and 3 juta ini kita juga harus ngukur-ngukur what is the right dilution, kita mesti ambil berapa persen dari company-nya supaya the founder still incentivized to do it. Mungkin kalau itu ditranslate ke operational day-to-day basis of a business, kan when you have a higher valuation meaning ada burden juga lah, ada chips on your shoulder kan, bahwa you need to execute, you need to achieve the KPI. Itu pengaruhnya gimana Feb ke KPI? Biasanya ada certain metrics yang dikejar nggak? The bigger the valuation. Of course. Jadi kayak kita sebagai investor kan pasti mikirnya kayak, misalnya sekarang lu raise 5 juta dengan GMV 10, ya, valuasi 10 juta. Jadi lu butuh, kan ini kan jauh nih, kita harus mikirin gitu. Jadi kayak in the next stage, lu butuh GMV berapa, dimana kalau misalnya gue apply multiple ini, at least gue bisa dapat 2x, 3x, 4x dari round sebelumnya. Jadi itu dimana kita mulai banyakin analisa di forecast gitu. Jadi kita lihat forecast modelingnya, make sense atau enggak, potentialnya masuk akal atau enggak. Terus kalau misalnya emang angkanya setelah 12 bulan ke depan, 18 bulan ke depan, forecastnya bisa menghasilkan valuasi sekian, ya udah gitu. Jadi kayak ada sih, kayak kita ngasih target-target kayak gitu. Makanya kadang juga valuasi itu ada beberapa trik-trik ya yang gue lihat adalah, let's say, I'll give you valuation of 200 if your GMV by the end of this year nyampe 100, but I will only give you valuation of 50 if your GMV by end of this year cuma sekian gitu. Dan sifatnya kalau misalnya kayak gini, berarti instrumennya yang dimainin gitu kan. Jadi mungkin a bit of context ya. Kalau namanya kita startup funding kan biasa commonly ada 2 type, equity sama convertible note. Convertible note ini yang biasa kita lebih fleksibel untuk ngeset valuation-nya, cap-nya. Jadi kalau misalnya lo achieve soal berapa, cap-nya berapa, kalau lo di bawah itu cap-nya berapa gitu. Jadi that's deal gitu ya. So, say I'm a founder, would I want a bigger valuation for my own company? I would say yes and no. I mean yes, why? Because that's basically, of course, with the bigger valuation, that means kan lu juga sebagai pemegang saham paling besar di the company, that means you have more money, right? You have more network. Cuma at the same time, with the bigger valuation comes bigger responsibilities, like you said before. And benernya more so than just valuation, sebenarnya yang matter banget adalah how can you make a fundamentally strong business from your company. Misalnya kayak, ya lu jangan, contoh ini contoh yang paling simple yang sering gue kasih adalah as a founder, please think of value creation, right? Don't just chase the GMV, but always remember, check if your product actually creates value for your user. For instance, if you're selling buku harga 10 tapi modal 15, of course orang beli dari lu karena lu jual rugi. Tapi kalau misalnya lu emang yakin dengan adanya platform lu, maka distribusi buku jadi lebih gampang, orang lebih gampang dapat barang-barangnya dan orang suka, dan mereka willing to pay premium. Jadi lu jual buku harga 20, cost lu 15, lu cuma 5 gitu kan. Yang 5-nya ini apa? 5 ini memang value creation dari teknologi platform lu. So just always remember, all of the founders at home listening to this, remember this concept ya, please. Jadi ibaratnya lu harus bikin at least tuh dari segi top line P&L-nya gitu ya, dari segi gross margin itu at least hijau lah ya. Iya. At the very least gitu. At the very least ya. At least itu bisa tahu nih
multiplier-nya berapa kalau misalnya buat cover marketing expense yang biasanya orang bilang bakar duit gitu di bagian marketing expense bawahnya gitu ya. Correct. I see. Terus kalau misalnya soal valuation sendiri, itu menarik ya. Ini kan kalau misalnya tadi ada seperti disinggung banyak stages nih, ya kan? Dari mungkin seed, series A, series B dan seterusnya lah. Pasti kan beda-beda nih dari segi valuation juga. Nah mungkin Alvin sekarang ada kepikiran nggak? Mungkin ada top 3 gitu kan? Top 3 kayak misalnya yang startup yang udah kayak oke lah in terms of valuation, in terms of in your mind. Valuasi nih, bukan performance kalau valuasi. Ya valuasi ya, kita nggak berani komen gitu kan? Siapa kita gitu kan? Valuasi, benernya jadi gini, valuation biasanya kan it's a function of, biasanya kalau misalnya kita ngomong lihat di TechCrunch, Tech in Asia kan biasa di-announce kan kayak company A raising 50 million for XXX, company B raising 150 million for XXX. Biasanya itu kan jadi kayak patokan valuation berapa. Oke, jadi mungkin trik-trik bodohnya misalnya 150, biasanya itu buat 20%, 15% kan. Jadi udah bagi aja 150 bagi 20%, 150 bagi 15%, lu dapatlah benchmark valuation-nya berapa push money, lu kurangin sama 150 jutanya itu dapat free money-nya. Ya kan? Itu teknik dasarnya. Sekarang kalau kita ngeliatin di berita-berita belakangan ini yang bombastis ya, yang ngagetin ya, mungkin kita semua tahu soal Ulat dan Bidang Ada kemarin sempat ribut, mereka raise 10.5 million seed loh. Padahal 10.5 million itu biasanya series B, ya kan? Terus kita juga kemarin sempat melihat ruang guru kalau salah raise 150 kan. Terus ya mungkin kalau misalnya banyak kayak startup lending juga yang dari zaman dulu udah mulai mencapai angka-angka 3 digit hundreds million dollar valuation. Misalnya kayak ya di portfolio gue ada Converts, tapi juga kita harus acknowledge ada juga Investri dan Modalku yang of course udah reaching that stage, and of course Akulaku, Credivo, I think those are the companies that also on that stage juga. Jadi mungkin benernya kalau dari observasi gue pasar so far, valuasi tinggi itu sekarang lebih condong ke arah financial technology, lending payments, right, and all that. Followed by that is basically what we see as the new commerce. New commerce itu maksudnya kayak B2B, Bidang Ada. Terus juga kita mungkin aware social agent model kayak Silibelly, Super, and all that basically manage to get a quite interesting valuations and not interesting fundings kan. Jadi ya I think those are the sectors that are hot. I mean like that are hot. Kalau misalnya kita ngomong company specifically ya lending lah menurut gue paling gede sekarang. Lending gede dan unicorn ya. Ini menarik nih Vin, kayak kan tadi sempat mention, well the first wave of the unicorns are all consumer facing businesses kan. The e-commerce and retailing. Tadi sempat mention kedua adalah fintech. Ya kan, meaning market trends, industry trends lah gitu. How does industry trend actually impact valuation? Highly ya. Sebenarnya harus bilang industry trend emang impact highly to the valuation game ya. Soalnya kayak kita kan kalau if you're operating in the hot sector ya pasti lu lebih gampang fundraise-nya, mungkin lu lebih punya leverage, minta apa masih lebih gede, gitu-gitulah. Jadi more or less kita sebagai venture capital juga mikirnya kan kayak oke, kita mungkin masuk harga 10 tapi kita tahu nih berikutnya kita bisa undang venture capital lain dari luar untuk masuk harga 100. Jadi kayak yaudah mungkin kalau kita nggak mau harga 10 kita bisa kasih premium harga 15, toh itu masih di 100 berikutnya. Jadi kalau emang kita ngerasa emang market trendnya ada, ya kita ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu jelas. Tapi benernya kalau gue di ACV sendiri gue nggak terlalu pakai gitu-gituan. Karena kalau gue emang kalau diajarinnya ya udah lu cek aja kayak presiden transactionnya berapa, forecastnya mereka berapa, next fundraisingnya mereka, ekspektasi kita divaluasi berapa gitu. Soalnya kita nggak mau kemakan FOMO juga sih, kita maunya ya udah pokoknya kita tahu harga lah, yang penting mantep, cuan tetap juga. Yang penting cuan. Ya, tapi nggak cuan berdasarkan kayak ya karena toko sebelah ngomong sekian gitu. Gue maunya benar tahu harganya berapa. So, kalau misalnya in terms of ini, Vin, misalnya sekarang kan tadi kita udah sempat cerita tentang value creation kan. Terus habis itu bagi teman-teman istilahnya kan berarti kan jangan terlalu fokus in terms of like how to tentang valuasinya sendiri, tapi benar-benar gimana caranya membuat valuasinya yang bagus dengan cara value creation gitu kan. Mungkin ada tips and trick gitu in
in terms of like tips and trick nih bagi-bagi founder-founder kita di rumah gitu kan, in terms of like maybe ya tips and trick buat mereka untuk lebih benar-benar fokus di value creation, what kind of things yang mereka bisa lakukan. Oke, disclaimer ya, gue bukan founder, jadi gue belum pernah bikin startup, tapi ini adalah hal-hal yang gue dapat dari observasi founder-founder gue. Especially lately, gue ada specifically nge-handle beberapa company di seed stage di mana mereka masih fokus on the product iteration dan lain-lain. Jadi gue ini learnings gue aja dari gue lihat mereka dan apa yang gue give feedback ke mereka ya. Satu, when you're making a product, tolong please identify customer lu siapa. Gak cuma sekedar lu bilang customer gue ibu-ibu, gak cuma gue sekedar bilang customer gue pelajar, tapi be very specific. Misalnya, gue mau bikin jualan kelas online dengan range subscription 50.000 sampai 100.000. Target market gue adalah orang-orang anak kelas SD yang mau mempersiapkan ujian UAN karena mereka bakal butuh kelas tambahan, tapi mereka ada keterbatasan dana, nggak bisa bayar uang les, something like that. Jadi be very specific and focus on that customer segment. Try to understand their pain point. Jangan cuma research doang. Lu datengin sekolahnya, lu ngomong sama anaknya, tanya, kamu butuhnya apa sih? Kamu maunya gimana? Dan juga monitor result gitu. Jadi kayak let's say you are trying to build something for the studentsnya setelah pakai produk lu, resultnya apa? Itu yang mesti you keep monitoring, keep iterating based on that, make sure that you have the best product. Jadi setelah lu udah ketemu fokus customer segment lu, baru lu mulai spread out ke marketing. Lu mulai kayak acquire customer segment. Misalnya kayak you have a test group in the sekolah A, lu baru spread out ke test group ke sekolah B, sekolah C, sekolah D, something like that. Itu satu. Yang kedua juga jangan anggap your customer acquisition cost itu your go to market strategy. Those are like two different things. Biasa kalau gue nanya kayak what's your go to market strategy, the most common thing that I heard is digital advertising, digital marketing. We're gonna use social media, Instagram and all that. Go to market strategy is basically you're understanding your end goal and lu mau masuknya dari mana. Jadi misalnya, for example, kalau kita ngomongin soal portfolio gue, buku warung, right? End goal mereka adalah financial inclusion. How we can provide like digital payments, digital lendings, right? For all the warung that basically don't have a track record in Tokopedia yang nggak bisa disentuh sama fintech sekarang intinya. Jadi go to market strategi mereka adalah to do it berarti yang mesti gue lakukan bukan ngasih lending dulu, gue harus generate datanya. Jadi go to market strategi gue adalah I'm gonna make an accounting ledger yang mereka bisa pakai, dan bisa mereka pakai accounting ledger ini mereka jadi punya suatu yang bisa dibilang kredibel untuk dibawa ke fintech lending supaya bisa underwriting, something like that. Jadi always think of your go to market strategy. Always think like what is the value that you're trying to create, and think of the go to market strateginya gimana gitu. Jangan cuma kayak sekedar bilang kayak your go to market strategy adalah I'm gonna spend digital media advertising, social media apalah. That's not gonna work gitu. Because social media advertising only benernya kalau dari pengalaman gue only matters when you are already at the stage when you're trying to create a brand value gitu. Okay, we're thinking of Gojek, of course it matters because Gojek mereka udah gede, mereka udah bukan masalah kayak acquiring customer still, tapi kayak mereka lebih ke arah gimana caranya supaya gue selalu diingat even though gue bukan user gitu. Top of mind lah ya. Top of mind, right? udah mainnya kayak gitu, udah beda. Terus mungkin tips ketiga adalah satu, understand user. Dua adalah be aware of your go-to-market strategy. Yang ketiga adalah benernya go-to-market adalah masih ngeliat retention juga sih. Please take a look at your retention ya. Jangan think that because you acquire a customer that's already good. Because what matters more is actually retaining the customer. See if the customer actually really likes your product, really use it, really enjoy it, right? Dan benernya yang tips ketiga adalah understand your market potentials, right? Ini benernya soal market sizing. Banyak startup yang ngerasa kayak, oh, the market potential is huge. This is gonna be $1 billion valuation because we're gonna be basically tapping into all the retail transactions in Indonesia.
Cuma dari retail transaction itu bener kan segmennya banyak tuh. Ada yang medium class, ada high class, ada lower class, and all that. Terus ada juga ada FMCG, ada electronics, ada yang lain-lain. Kayak lu mesti dissect itu itu paling sampai paling kecil. Dan berapa sih sebenarnya segmen-segmen yang mengalami pain points yang lu mau address gitu. Itu your market size gitu. Jangan kayak muluk-muluk bilang, oh we're gonna start with the barang bayi atau mungkin with electronics, with apa, or with the cosmetics, right? But then you're saying, but our end goal is to basically to acquire the entire retail transaction in Indonesia. Menurut gue itu agak far-fetched. Fokus, ya. Dia mungkin tiga itu. Jadi ibaratnya kalau misalkan di istilah kalau bisa bikin pitch deck, ada total addressable market, you go down to serviceable addressable market gitu kan. And then even be more specific lagi. I see. Nah ini mumpung kita ada venture capitalist di sini ya. Kita sekalian tanya juga nih kalau gitu. Terintimidasi. If I'm a startup, and then I wanna raise fund gitu kan. And then gue cuma masih punya ide. Do you still wanna invest in startup yang cuma masih bentuknya ide doang? Jadi itu ini tergantung sih. Kalau emang gue ngerasa foundernya gue lumayan yakin bisa create produknya, ya iya. Gue udah ngalamin kok invest di founder stage, tapi emang karena founder stage-nya jelas gitu product creation gue, product roadmap gue gimana, dan gue udah achieve gitu. Jadi biasa kayak kalau gue due diligence pasti pertama kali datang, nih gue punya pitch deck, gue founder doang punya idea, oke, fine. Gue mungkin masih belum bisa, gue bakal monitor lu 2-3 bulan ke depan, gue bakal mau lihat lu 2-3 bulan ke depan kasih progress gue, terus produknya udah mulai jadi, udah mulai apa ya, mungkin itu jadi kita bisa invest. Jadi ada trackingnya juga gitu ya. Iya, kita jadi venture capital tuh sebenarnya kayak pacaran lah, kayak PDKT gitu kan. Lu jangan kayak expect datang kenal tiba-tiba minta duit gitu. Iya gitu. Enggak bisa. Lu mesti kayak ya pendekatan dulu baru nembak gitu kan. Oke. Nembaknya juga pakai bunga, jangan nembak pakai senjata. Iya. Nodong tiba-tiba. Kasih gue duit enggak? Enggak bisa gitu. And then is it true actually bahwa if you're a good founder or you have a good company, at the end of the day malah visinya yang pitching ke startupnya to get into the company? Ya, kadang ada kayak gitu. Jadi kayak gue ada experience juga di mana gue mesti ikut-ikutan sama venture capital lain to get a deal, terus endingnya sering kalah. Terus ya ada kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang gue selalu bilang ke portfolio gue kan. Jadi kayak lo udah ketemu venture capital banyak, udah gue kenalin banyak. Keep them updated for your next fundraising. Keep them with all of the things gitu that you are doing. Jadi kayak waktu ada something good happen, mereka kayak fear of missing out gitu. Oke. Mungkin terakhir ya, karena lu selalu menyinggung soal founder nih. Nah, gue sempet dengar kayak gitu kan di kalangan gue gitu misalnya kan. Kalau misalnya ada startup, foundernya semua baru, visi nggak mau masuk, bener nggak? Foundernya semua nggak pernah respon first time founder berarti. First time founders. Enggak juga sih. Gue ada kok first time founder. Banyak malah portfolio gue first time founder gitu. Tapi ya pokoknya intinya adalah yang kita lihat adalah apakah lu seberapa ngertinya sih lu soal industri ini gitu kan. Dan I think of course relevansi pengalaman lah, kayak gue cerita dikit, portfolio gue namanya jadi jualan. Sikat bro. Ini your stage. Yeah. Lu pernah kalau teman-teman di rumah pernah makan di Ismaya, punya outlet sekarang Osteria Gia atau apa gitu, we come in there kan bakal dikasih kayak QR code scan, dan kita bakal ngomong ke POS, pokoknya udah sama makanannya, kita nggak usah pakai waiters lagi. Itu bener portfolio gue namanya ESB. ESB itu foundernya benernya bisa dibilang first time startup entrepreneur. Cuma when I spoke with him, dan waktu gue invest di dia tuh masih kecil banget. Back then they were at less than 100 outlets, tapi sekarang udah close to 1,000 gitu. Less than in about 1 year lah essentially. Jadi kayak waktu gue ngomong sama dia, yang gue tangkap adalah ini orang ngerti F&B industry di dynamic, dia ngerti dan dia berpengalaman di sana, dia tahu pain point-nya apa dan dia bisa address itu. Jadi kayak dan ini bukan cuma yang gue dengar dari Gunawan. Jadi waktu gue due diligence, gue ngomong sama Gunawan sama CEO-nya, gue ngomong sama Gunawan terus cerita gue pain point-nya apa, gue verifikasi, gue tanya temen-temen gue gitu, kayak yang emang punya food restoran, yang atau mungkin yang emang kerja di F&B group gitu, kayak
bener nggak sih ini pain point gue, dan ternyata benar gitu. Jadi kayak menurut gue Oki Gunawan emang tahu dan emang udah pernah nge-solve. Jadi dia first time startup entrepreneur, tapi menurut gue ada conviction bahwa dia Can execute. ngerti marketnya, kan execute juga. Jadi gue pasti dia. Okay. So I think the light at the end of the tunnel, at the end of the day, it's all about execution. Yeah. It's about how you can achieve all those KPI, gak cuma on paper doang, presentation PowerPoint. And if you can execute, you can do a good business. Itu kan visi will come to you at the end of the day. Gitu ya. I think that's it for today's episode. Thank you banget Alvin, sharingnya seru banget hari ini. Kita sharing lagi lah ya. Asik. Oke, di sini ada gue Erwin. Dan gue Vanessa. See you in our next episode. Bye. Bye.